बाम आमल रे पोस्ट पोल वायलेंस खातिर अनुब्रत मंडला तीन कोर्ट रे हाजिरा एमना कथा थाय कांते ओना विधाननगर कोर्ट रे और तिहिन के को इदी कथा तहन उनी ओना विधाननगर कोर्ट ओडे सेन लेन थाय ने और मी घड़ी लाहा के अनुब्रत मंडल ओडे खना उडुक कना में तो विधाननगर कोर्ट खना उडुक कना और गापा मेना कदा आर्गुमेंट ना तारीख धार्जोआ गापा नोआ केस बाबत ते तबे गापा लेकान दिन रे जहाय अभियुक्त को मेना कर कुआ उनको कोर्ट प्रोडक्शन बांग हुयुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई दाड़ा लगती रे मेन अनुब्रत मंडल बाबते आयमा किछु कथा मेना कदा कुकली मेना कदा जहां लेका तिहिन सेनो बेड़ा रे सेनो ऑक्तो रे उनी मिटन कथा मेन तोरावा कथा है जे बांगमा नित हबिते उनी हरमो बड़ी गिताया और ममता बनर्जी सला उनी सगई बयहा मिसी लेका मेना कथया मेनखान नोआ को बाबत कुकली मा राकाब कान गे उना सावसावते विधाननगर कोर्ट रे तिहिन जा पोस्ट पोल वायलेंस खातिरते उनी हाजिर ताहे कना ओंडे खन उडुग कनाय नाहा आदो मेनखान गापा चे चिका ओना गे नेल रेना मेना कदा চার্জশিট আজকে জমা পড়েনি, এটা বহুদিন আগেই জমা পড়েছে চার্জশিট। এতদিন ধরে আমরা ট্রায়াল করেছি, আমরা সাক্ষীদের জেরা করেছি এবং আর এখন হচ্ছে আজকে 313 এর হিয়ারিং এর ছিল, 313 অফ সিআরপিসির হিয়ারিং ছিল, 313 অফ সিআরপিসি আজকে হিয়ারিং ছিল। ওনাদের অ্যাকিউজদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কোর্ট যে আপনাদের বিরুদ্ধে যে সাক্ষী যারা যে সাক্ষী দিয়েছে সেই সম্পর্কে আপনাদের কি বক্তব্য, সেই হিসেবে ওনারা স্টেটমেন্ট দিয়েছে। জামিন অনেক দিন আগেই উনি পেয়েছিলেন এই মামলায়, ওনারা বেলে রয়েছেন এবং এই মামলায় আগে অলরেডি অনেকগুলো সাক্ষী যারা হয়েছে সেইগুলো জেরা আমরা করেছি। উনি কেকা বোস, উনি হচ্ছেন শেখ শাহনাজ এবং বাকি অ্যাকিউজদের উনি অ্যাডভোকেট, উনিও করেছেন এবং আমি অনুব্রত মণ্ডলের অ্যাডভোকেট। অনুব্রত মণ্ডল কি বললেন? ওনার যে সাক্ষীগুলো যারা দিয়ে গেছে সেই ব্যাপারে অনুব্রত মণ্ডল বললেন যে আমি নির্দোষ, আমি এই মামলায় আমাকে ফাঁসানো হয়েছে, আমি নির্দোষ, উনি এটাই বলেছেন। উনি বিচারককে বলেছেন। নেক্সট হচ্ছে কালকে ডেট আছে আর্গুমেন্টের জন্য। না, সরাসরি কালকে আসার ওনার কোনো প্রয়োজন নেই, উনি জাজমেন্টের দিন হয়তো